Ay, andyan pa pala kayo. Ito, masaya to. Ito, panoodin nyo, mga kababayan, mga nagdun. Okay, pangalan po. Luz. Taga saan po? San Andres! 738! San Andres, Manila. Okay, good luck. O, simple lang gagawin nyo. Naku, kayang-kaya yung subo yan. Ako, sigurado ako. Panay, ha? Galawa. Galingan nyo. O, eat the cookie, go! Ah! Ah! Woo! Woo! 3 points! Meron tayong record. Itong pinakamabilis na kumain ng cookie. Dahil dyan, Nay, meron kang jacket. Ito, meron kang 3,000!